नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा पित्त लगी पारे किंतु सत्य कथा। निजको सेतिकी समर्पित करंतु जेतिकी से संभाली पारिबे। आजिर जुगरे निस्वार्थ मनरे करुथबा प्रेम को लोकों को छलना बोली लगी थाए। संपर्क जहाँ भी होना कहीं जो दिन जे कहीदिए कि समय मिलूना बोली से दिन बुझीजा कथा कि संपर्क सरिबार समय आसीगला। एक संपर्क बजाय रखापी हेले समय नुहे बरं निजर इच्छा शक्ति भी आवश्यक होता है। क्रोध अहंकार एवं घृणा यह सब होछि धीमा विष होता है। यह आम निजे ही पी था एवं निजे भावी था किंतु मरी था आउ कहीं। झील मैंने केवे भी निज जीवन में निज इच्छा बंची पारती नहीं। विवाह घर पूर्व बापा माँ को इच्छा एवं विवाह घर पर स्वामी एवं तांको परिवार को लोकों इच्छा बंची थांती। जीवन में आपण जेते आपस बुझाणा करंतु ना कहीं जो मैंने बुझंती नहीं से माने केबे भी बुझिबे नहीं। किछ लोक आपण को कष्ट देबे एवं सेमानकर जिद्रु मध्य दूरे रहिबे नहीं। जड़े पुरुषत्वर सबुठार बड़ उदाहरण होछि जे तांको पाई कौनसी महिला आखिरे लुह रहिबा उचित नुहे एवं तांको सम्मान प्रभावित होगा उचित मध्य नुहे। पिता किंतु सत्य कथा पुरुष से महिला को व्यवहार करके छाड़िकी चली जाए बा छाड़ी दे थाए। जो महिला से पुरुषर सबू कथा को मानिबारे लगी जाए। प्रभु महादेव कहते निजर प्रेम को दूर करने पूर्व गोटे थर भावी नियंतु। सत्य प्रेम केबे भी भूल होई न थाए, केवल परिस्थिति खराब होता है। पुरुष निजर स्त्री को सेते बळे इग्नोर करे बा अणदेखा करे जेतेबळे ता जीवन में आउ गोटे महिला आसी जाई थाए। एभली संपर्क को शेष कर दियंतु जो थिरे खुशी रहिबाठु अधिक कांदिबाको पड़ुछि, कष्ट सहिबाको पड़ुछि, सब समय रे निजे ठीक बोली प्रमाण देवाको पड़ुछि। जो महिला माने छोट जिनिस उपरे कांदिबा आरंभ करती से माने हृदय रे बहुत शुद्ध अटंती, बहुत भल मनुष्य से माने। विषरे भी एते विष न थाए जेते किछि लोकंग मनरे अन्य लोकंग पई विष भरी होइकी रही थाए। राति 11टा बाजिबा समय ठारू राति 3टा बाजिबा समय ए जो समय होता है ना यह बहुत किछि जीवनर बहुत किछि कथा मने पकई दे थाए। जो महिला आवश्यकता ठारू अधिक श्रृंगार होता बा सजबाज होता तांको तांको सुंदरता उपरे बहुत गर्व रही थाए। खेलना भांगिबा परे खेलनार मूल्य एवं जीवन में मनुष्य को हर सारिबा परे तार मूल्य जना पड़े थाए। सेथिलागि जेतेबेले जी आपण पाखे रही तार मूल्य बुझंतु, कारण गोटे थर हाथ रू गला परे आउ ताकू पाइबा बहुत कष्ट हो जाए कि पाई भी पारंतनी। आमे प्रायतः एका से झील मैंने रही जाती जो मैंने कलिजुगे सत्यर प्रेम करथांती। भल पाइबा ना रे टाइम पास करुवा झील मैंने आजिकल जुगरे बहुत खुशी रहउछंती। बाहर शांत देखापी हेले भितर बहुत लड़ाकू पड़े थाए। 30 वर्ष पूर्व विवाह करने आगरू प्रथमे ताठू अधिक जरूरी कौन सठिक व्यक्ति सहित विवाह करवा। जीवन में आपण पत्नी इज्जत करंतु कहीं बुढ़ापा समय से ही आपणकर सहारा होता है। कहीं बुढ़ापा समय पुओ बोहू साथ दिंतु कि न दिंतु किंतु आपण पत्नी आपण मरवा पर्यंत आपण साथ निभाई थाए। से सब पत्नी को भल पातु तांकर इज्जत करंतु भलरे रखंतु। दुख समय स्वयं निजर गोटे आंगुली लुह पोछि थाए एवं सुखरे निजर 10 आंगुली ताली बजै थाए। जेतेबेले स्वयं निजर शरीर यही सब करथाए तो दुनिया को कहीं अभियोग करिवे। जहाँ देखा जाउछि ताहा सर्वदा देखंतु नहीं,
ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଲୁଚା ଯାଉଛି ତାକୁ ସର୍ବଦା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିବାହ ଘରର ଅର୍ଥ ଏହା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବା। ବିବାହ ଘରର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କମିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାଥ ଜୀବନ ସାରା ନିଭେଇବା, ଜୀବନ ସାରା ସାଥ ଦେବା। ଲୋକ ନେବାରେ ଆଗ କିନ୍ତୁ ଦେବାରେ ନୁହେଁ। କଥା ତେଣିକି ଭଲ ପାଇବାରେ ହେଉ କି ସମ୍ମାନ ହେଉ କି ପଇସାରେ ହେଉ। ସତନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୋକମାନେ ନେବାରେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ, ଦେବାରେ ଜମା ବି ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହେବା କୌଣସି ବି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବରଂ ଯଦି ହେବାର ଅଛି ତ କାହାର ଶେଷ ପ୍ରେମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆଉ କାହାର ପ୍ରେମ ଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ହେଉ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଉଚିତ। କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଜା ମଜଲିସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କମଜୋରି ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଇ କପଡ଼ାର ନଥାଏ ଆପଣ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହିଁ ରହିଥାଏ। କପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୋଡ଼ରେ ଧୋକେବାଜ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିରୁ ପରଲୋକ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଲୋକ ଅଧିକ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ତ କେବେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ କି ତା'ର ଔକାତ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣିକି ତାହା ବିଚାର ହେଉ କି କର୍ମ ହେଉ କି ମଣିଷ ହେଉ, ଯାହା ଖରାପ ଲାଗେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହ ଘର କେବଳ ଏକାଠି ରହିକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ବିବାହ ଘର କେବଳ ଏକାଠି ରହିକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ବରଂ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଫଳରେ ବିବାହ ଘର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଦୋମୁହାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଜମା ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। କାଶ ସବୁ ଲୋକ ସେତିକି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ କି ଯେତିକି ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେ ଫୋନରେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।